फाइनाल 15 तारीख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS ताई IPF तिनी যৌথ উদ্যোগে दिल्ली जंतर मंतर कैसा सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन तमाने अब दाबी तमाने जे सेपारेट स्टेट चिनीतीते एडिजी एलाकाना तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन पाशापाशी चलती जे शीतकालीन जे अधिवेशन कसांगमानि मन जो विंटर सेशन पार्लियामेंट ने ओ सेशन नि बिसिंगनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायै त्रिपुराओ त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल TTC चालू खालायनायनि बागै जोंहाबो दाबि खालायै ओ सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानै दंमोन उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चीनी वो 15 तारीख डिसेम्बर 2025 नि तारीख न रिशिड्यूल मा खालायखा आबनो चेंज खालायै बसकांनि जे बजट अधिवेशन बसकांनि बजट अधिवेशन खानके चीनी अब फेब्रुवारी मार्च खालायो ओ जरावो जोंहाबनो चेंज खालायनानै बाध्य अंखा अनिबार्य कारण माने उननि आखाइ फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जरा मोबाइल तंगो पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेबा इंडियानो जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दाराव संस्था बाय चालक जा एगे आरो नि बिसि 18% तंगो एयर इंडिया ताई बाकी 17% होगा बने माने इंडिगो न खिबिर कांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ो धरনের একটা বিমান সংকট খলাই যাত্রীরা যারা আসা যাওয়া খলাই ধরনের বড় চরম একটা সমস্যা তৈরি উন্নয় অলরেডি কারণ হবে 65% এই গত নাংখা যে इंडिगोनि পরবনি যে ইন্টারনেট যে ম্যাটার যেটা আবার অরতায় আং ডিটেলস আছে সবাই শালিয়া इंडिगोनि जे कर्मचारी रकनि आंदोलननि कारणे थांनाय बुधबार दिननि सिमी तिनिसे जरा 5 दिन जे विमान तमाने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनिओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तमाने आबो आगरतलानि कलकाता जे थांनान तमाने अबो तिनी कैंसिल उनखा एके अबो हाइख्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लायखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लायखा जे अबो 2-1 दिन बायसिया जोंनानि मतनिया अबो किसा समय नानाय सरकारि भाबे जों किसा खुसखबर नायनायखा आयंगो जाबो दातिना हमै थानान को गया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटा एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमानि नुखा जेखाने 6-7 हजार निजे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे बने 18 থেকে 21000 रेट इंतोखा ताबो शुद्ध कोलकाता बाय दिल्ली थांगन से प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नु मने रे और आगरतला থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21000 যেখানে अब 7-8000 টেকিং দংকে অমো হাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হনো বাগে হাজার হাজার যারা যাত্রী বড় তাবো ভিড় কলাইজা যত জায়গাও একে বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও টুবিরি পেনে পর্যন্ত করে কি মানি পর্যন্ত মায়ের রঙলে থকা जों যত नुखा অনলাইন नि बिसिं से कायजा गय माने परे जे हमजो यासर समने अब ऑनलाइन तिसे यासरले मातले छ वर्चुअल तिखे एके मिया कैसा न्यूज नुखा मिया परनो शिलंग नि कैसा बो এটা মানে কতই কপিনছে তুই মালিয়া কসালে জানা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবু শুধু বিমানও চিমিলিয়া আবুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবা থাং সইখাকে সুন্দর অলরেডি ওয়েটিং গো কবাংমা টিকিট তানজা আর মিসিং তাই বতানে হেনে রেডি তনজা তাবো কই ওয়েটিং নে বাচে রে বুকিং নে অপশন পর্যন্ত বন্ধ করে রেখে যান ট্রেন যে কারণে চিনি টিকিট নি প্রবলেম আবু শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া IPF তিনি সিমিয়া जे NFNS যত জায়গা নেই বিশেষ করে চীনরা हैदराबाद नि फाइनाय बतो दिनै महाराष्ट्र नि विदर्भ नि फाइनाय बतो
ayin ke to 56,000 87,000 rok tiket ni dam hain to ka NFNS ni bororokno meeting sun ya IPFT meeting asuka meeting ne hoite NFNS bojoto na asuk lai online te আলোচনা khlai NFNS tok siddhanto nakha je kono mote abo Tripura ni borok to phaimi apano baki jaga ni bo phaimi abo joto jaga na effect toka je karone 15 তারিখ ডিসেম্বর ni je chini sitin demonstration je Delhi jontor montor kanen tongani abono next chini parliamentary session budget session no অথবা বাজেট সেশনে কিছু সেকাঙ্গ জঙ্গ পান্দানো ক্লাইনে প্রোগ্রাম ন ক্লাইনে আবো টেন্টেটিভ ফেব্রুয়ারি লাস্ট মার্চ নে পুলিয়া বকাগো অব পুননাই টেন্টেড যে ফাইনাল যে ডেট আবো পরিস্থিতি তে কিছা ক্লিয়ার কাকে আপুরসন আসল ডেট ন সাজানা কিন্তু মাস কে ফেব্রুয়ারি মাস ন ক্লাইজাকনে পুরান নাম সুগো যতনাই তংনাই তাকোতে বহুত সনো আল্ট্রা এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেল Norok thumbnail te title nu norok kaham ke boji makrate samang rekha khlai tini kotal video bo nor oron nu kono IBF tini porchong jagrok te oron leader rok Delhi phatar haste wo jontor montor bongni program khaina ni bagui borok arwa social media borok saklai mongrekha te kokusar kha sabor kokusar lokorok no fiawa lokorok tabuk IPF ti pralen sana rok no belai khino nasle jago te belai khino saja gyang jago tangai hingka hingke jepro election ganangi phayo apro simino borok ti prasa lokorok no thokena ni bagui te rang bai paina ni bagui borok social media phainok jak phayo te kbang ma kami amsai sini ti prasa sia jakawo rang 500 wo 1000 wo aba haike no borok ti prasa rok no mothogui borok ni utung ga khitung snamoi tlango te ar no hoite wono sini ti prasa lokorok belai khino saja gya te nasle jago tangi borok nasle jak vote election gana o simino borok munisho ne borok no siniwo te mokol nogo te vote pai khang ke borok tini ti prasa rok no jai no khaya bahai phono khaya khino seleng jang ma haiken seleng jagei aprong gang ke borok jai khaya haikai no borok thangi payo nung apro theipan tongde thangpan tongde borok te borok munisho ne no te gonilia te borok hindia aboni bagus sini tipra rajoni tipra sa adong rok te lokorok tabuk asuk boka ta sunam sidi hini borok joli jagui saicung siwei borok tabuk amo hai hamya lamao thanani nailia tanggui borok no kebang mano awo hai ke rang bai payei lasong gangke khiklai klango jai khaya aboni bagai tabuk sini tipra sa lokorok tipra rajoni tabuk belai khino khasi baika desaiman baika Hyper norok bijun kilbe norok nogi mankana tabuk khorok saoro bora hanei leader somjak te borok no lokorok no thansa khaiti naikani khaiti hanei rang 50,000 60,000 ke rijak borok amoni bagai borok tabuk sini tipra sa lokorok no thokainani bagai haino hai teisa sengui phapi kwa hangin norok nogi mankana takutai bukuk song norok kaham lama boro hamya lama boro norok wama bebak no siwo tabuk sini tipra rajoni bobagra tabuk one notice henei tabuk arwo one notice henei miliwei tongo te thansa khlai tongo amo tanggui sini notice sini oje notice khobjago orwo jengmo borok bai singbai khino thanjangui sini ST thanjangui sini je accord rock amo bebak no tumunani bagui te dakti no towoi जों सादिन के तंगनानि बागै abo sini bobagra sai tongo te kebang ma notice ni je emile rok te aro kebang ma porchong jak rok borok bai joto bai milewei thansa khlaiei sini accord rok te sini justice rok kebang ma manna bagai abo dakti no phainai te जों thansa ni mario bo kha silaiei joto bokha thansa khai जों dini ani hinjawei kotor sanaro wanchu diawei thansa bai tonglai ke sini accord sini tiprasani accord abo dakti no mannai te aprong gangke sini tiprasarok joto sadin engei kaham ni lamao thangbai nai te tiprasarok kustugo kabai nai tangi hinga hingke tabuk sini o Tripura rajyo wo जों justice manya te sini tiprasani accord korei te kuno manthai korei aboni bagai जों wanjarok bai ha seksa gei tongo te bothar jagei tongo te जों mongsa khlai manja
dai norok nogi mang kana oro kebang ma IPF tini leader rock dai oro rang khok sakhong ni mosa bai ti prasarok no oroi poroi khanya ni bagai tabu rohori tongo de social media wo khok sil chawi tongo awoni bagai joto sotto kor tongo nai te semar nai te bujino ni nang nai tangai hingke sini ti prasarok ni lama kaham boro hamya boro kaham sing ichol ni ti himya kare sing pisti na nang nai a pisti ka sini yakung yak kaham tong nai abose tinini video norba amai ke salana ne hene bus kanggo phayo tautai buhuk song angkai norok pula si pai thang jero video nai tongmani bisingtei norok no belai belai kino tinini video wo hambai